each one of our lives, Holy Spirit. Sé tú llenando cada mente y cada corazón You en filling esta every hora. mind and every heart tonight, this hour. Señor, te damos gracias God, we give you thanks porque tú estás en medio de nosotros. because you're in the midst of us. Sabemos, Señor, We know, God, que hay una bendición gloriosa reservada there's a glorious para aquellos que están sedientos de reserve Dios. for those that are thirsty of Hay una God. palabra que ha de ser depositada en There's a word that we nosotros. deposited in Y us. yo te voy a pedir de favor I'm going to ask you as a que tú no favor, dejes que nada te entretenga. you let nothing entertain you. Estamos en los tiempos donde hay un depósito de Dios We're in a time where the deposit of que va God a conectarse is going to be con connected lo que Dios añade with what God para adds hacer fluir la fuente to dentro de make flow the nosotros fountain inside of us y que pueda saciar la necesidad de and can nuestra question the sed. necessity of our thirst. Cualquiera que así sea, Whatever it is, la palabra de Dios, the word of God, en ella hay vida. say there's life. En la palabra de Dios, In the word of God, en ella hay vida. And if there's life, En la palabra de Dios, in the word of en God, ella hay vida. and if there's life, Y como en ella hay vida, and since there's life in it, en este día declaramos on this day we declare esta palabra bendecida. this word Y blessed. declaramos que en esta obra We declare that these que works ha sido predestinada para marcar en este tiempo, That we predestined to mark this time, manifestará la obra de sanidad, manifest the works of healing, manifestará la obra de liberación manifest the works of y liberation, manifestará la obra manifest the works que está en el continua perfecta voluntad de Dios. that is the continued perfect will of God. Alabamos su nombre. Señor, en esta hora nos depositamos en tus manos, Father God, right now we deposit ourselves in your hands, entendiendo que este mensaje es tuyo. understanding this message is yours. De ti provino. It comes from you. Tú eres la fuente. You are que the nos fountain. sostienes. Yes, Señor, God. en esa hora Lord, at this nos hour, depositamos en tus manos. we deposit ourselves in your hands, Confiadamente, Dios. fully and trustedly, Sabiendo que hemos entrado en esa unidad. knowing we enter into that unity. Reconociendo, Señor, que es tu palabra We know that it's your la word que efectúa la obra de cambio, that will affect the works of de change, transformación of y transformation, renovación. and renewing. Pero hoy hemos recibido But esta today we have palabra received this word para que haga una obra de adentro para to make afuera. works from the inside out, A cada vida, a cada corazón, to a every cada life, mente, every heart, every mind, a cada oidor en esta every tarde. hearer of this word this Señor, afternoon. esta palabra no queda en el vacío, That this word will not stay void, sino que ya hay una tierra que ha sido labrada en but there's a este land día. that's been worked this Y day. sabemos que esto se convertirá semilla And we know that it will become a que dará seed fruto para vida eterna. that will bear fruit for eternal Porque esa life, es nuestra seguridad. because that is Por assurance. tal razón la hemos, For such Señor, reason, recibido we have received para it impartirla, to Señor, impart it, Lord para God, vida eterna en el for nombre eternal life. poderoso de In Jesucristo. the powerful name of Porque Jesus ese es el Christ. propósito divino Because that's the que divine en ti purpose ha sido establecido that has desde been el established principio. since the Voy a beginning. pedir que me acompañen por favor y ponerse de pie I'm going to ask you to go with en me, if you're able reverencia a to la palabra stand que hemos de leer in reverence to the word that we're going to read now en esta hora. at this hour. Solamente vamos a leer el principio de los versos We're y going to los read the demás beginning of the verses, lo podemos recibir sentados. and all the other ones we could receive seated. Vayan conmigo al libro de Salmos. Go with me to the book of Psalms, Stay with me today. Salmos 25:12. Psalms chapter 25, verse 12. Alabamos su nombre, Dios. Al 15. We'll be reading from the book of Psalms, chapter 25, verses 12 through 15. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Verse 12 says, "Who then is the man that fears the Lord? He will instruct him in the way chosen for him. He will spend his days in prosperity, and his descendants will inherit the land. The Lord confides in those who fear him. He makes a covenant known to them." And verse 15 says, "My eyes are ever on the Lord, for only he will release my feet from the snare." Pueden sentarse. You may be seated.
Las lágrimas me My nublaron tears. el lente. Okay. So, el salmista David The psalmist David, en un momento dado comienza a analizar su vida at a moment given, begins to analyze his life. y mientras analizaba su vida And as he analyzed his life, entendía que había un camino delante de él he understood there was a path before him y pudo analizar and was able to analyze que el hombre que teme a Jehová that the man that fears the Lord gozará del bien de Dios. will enjoy the good of God. Pero aún más entendió But even furthermore, he que la understood comunión íntima de Jehová that the intimate communion with es the con Lord los que le temen. is those that fear the Y Lord. comienza él a crecer en ese nivel de temor, And he began to grow in that level of fear, en ese nivel de entrega y devoción a Dios, that level of surrender and devotion to God, reconociéndolo como su Dios, recognize him as his el que God, le había librado de muchas the one that obras freed them from so many de persecución y angustias. persecutions. Y en cada una de ellas se pudo ver la mano de Dios. And each one of those he able to see En el God's Salmo hand. 25 podemos conocer a un hombre In Psalms 25, we're que able to see comienza a man a that adorar a begins ese Dios to worship that y God analizar que el que él teme a Jehová and analyze the one who fears the Lord es exactamente aquel is exactly that one que vivirá en una íntima. that will live in an Comunión intimate con Dios. communion with God. Y vemos a un David, And we see a David, a un hombre que fue escogido por Dios. a man that was chosen by Si God. vamos a Primera de Samuel, If we go to the first book of Samuel, capítulo 16, verso 12 al chapter 14, 16, verses 12 through 14, nos habla it speaks to us que Samuel en un momento dado, that Samuel, in a moment given, conforme al mandato de Dios, conform to the mandate se of God, dirigió obedientemente a ungir a David. directed himself fervently to anoint Uno David, que no estaba one that wasn't ante la medida de los ojos de los hombres, before the measurement pero of the eyes que of ya man, los ojos de Dios estaban sobre but the él. eyes of God was already over Y him. comienza a él ser ungido. And that anointed one, he Y began to be en anointed, esa misma presencia and that same presence en la cual él fue ungido, in which he was anointed in, entonces dice and then he says que él fue lleno that he was filled del Espíritu Santo de of Dios. the Holy Spirit of God. En su ungimiento And that anointing, vino una obra de llenura there was a works of del fullness Espíritu Santo de of the Dios. Holy Spirit of God. Y comienza David una jornada. And David begins Mira a tu a hermano que journey. está a tu lado y And look at the dile, person next to hay you and tell him jornadas there are journeys que ya han sido trazadas, that already been traced out. pero hay una bendición de bien But there's a blessing of que ha good sido marcada that's para ti. been marked for you. Y comienza David en esa jornada And David began in his journey a comenzar a vivir diversos to acontecimientos. begin to live through different situations. Y cada uno de esos acontecimientos And one of those, every situation that he le went through, tocó enfrentar batallas. he had to confront battles. Y varias de esas And a batallas few of those battles trajeron en David brought in David unas victorias gloriosas. a glorious victory Porque en él estaba because in him there el was consejo de Dios. the advice of En God. él estaba In him there was la compañía del Espíritu Santo de the Dios companionship of the que Holy lo Spirit of God capacitaba that gave him the y lo ability fortalecía para and strengthened vencer. him to overcome. Pero si vamos a Primera de Samuel capítulo 17 verso 40 al 53, But if we go to the book of 1 Samuel chapter 17 verses 40 to les 53, voy a we're going to pedir que read. cuando lleguen a la casa vuelvan a verlo, I'm going to tell you guys that please, once you get back home to your house, please look over it again. porque les va a ayudar para bien. It's going to help you for good. Lo que no entiendas ahora, But what you don't lo understand right now, entenderás después. you will understand later. Y comenzamos a ver en 1 Samuel capítulo 17, 40 al 53, We begin to see here in the first book of Samuel chapter 17 verses 40 to 53, verso 40 al 53, donde vemos where we see un combate. a combat. Un combate entre dos reinos. A combat between two kingdoms. Un combate A y en combat. ese estaba la confianza que David tenía. And that was the trust that David Lo had, capacitó a lanzarse and given the ability to launch en himself, decreto, in decree, donde comenzó a ver where he began to un see combate de decreto contra decreto. a battle against decree Decreto versus del decree. mundo, Decree of the world, donde el gigante decretaba ruina, where the giant decreed pero ruins. había la boca de uno But it was the mouth que of estaba one convencido that was convinced de la presencia que habitaba that the dentro de presence él, that dwelled que inside of him, comenzó a decretar, that began to pero decree, no decretó conforme al poder que era en él, but didn't decree to the power sino que conformed inside of him. con convicción But with conviction, comenzó a proclamar he began hoy, to proclaim hoy today, Jehová, today, hoy, today, God, hoy Jehová te today, entregará God en will mis surrender manos, to you my hoy hands.
Porque today. en él había Because una in him there was an vivencia, evidence. en él había He experiencias had experiences que habían marcado un tiempo de that has marked a victoria, time of victory. que habían abierto un camino That opened a path. que le había sido iluminado, That was el shined. respaldo divino del cielo The con divine él. backup of God, the Y heavenly God with him. comienza David And David begins a comenzar a lanzarse to begin conforme to launch himself al conform impulso del llamado to the impulse of the a calling, ir a enfrentar to confront el gigante que estaba the giant that was presente. present before him. Desde hoy Since today, serás entregado you will be given unto me en mis manos. in my hands. Decreto contra decreto. Decree versus Y decree. yo te venceré. And I will overcome you. Te cortaré la cabeza. I will cut your head. Y daré hoy. And I will give today Este fue un decreto. This Y was a daré decree. hoy And I will give los today cuerpos de los the filisteos bodies of the a las Philistines aves del cielo to the birds of y a the las air bestias de la and the tierra. beasts of the earth. Y toda la tierra. And all the earth Y toda la tierra all the earth sabrá que hay Dios en will know that there's a Israel. God in Y Israel. sabrá que toda esta congregación And all this que congregation Jehová nos salva, that shall deliver nos us salva from. con espada He doesn't save it from a sword y con lanza, and with spear. porque de Jehová es la batalla. For the battle is the Lord, Y él los entregará en and he will nuestras deliver you manos. to in our hands. Y le venció una vez. And he overcame one gun. Decreto contra decreto. Decree versus decree. ¿Qué batalla estás peleando que Dios no está en ella? What battles are you fighting that God is not involved in? ¿Contra qué gigante estás peleando Against what giants are que you Jehová fighting no with? te acompaña? That God is not with you. ¿De qué presencia estás revestido Of what present are you coated with? que te encuentras retrocediendo That you find yourself stepping en vez back de ir en persecución instead of hacia going adelante? persecution towards the forward. ¿Qué te ha llevado What has taken you a no caminar en la convicción to not walk in conviction de eso que ha sido sentado en ti, of that which que seated hoy in you, habita dentro de ti, that today dwells que in se you? alejó de ti? What's gotten far from you? Vamos a analizar. Let's analyze. Comenzamos a ver a David We begin to see David convencido, y convinced. una vez que fue convencido fue Once he was llevado convinced, a tomar las piedras, he took the stones. y con esas piedras de las profundidades de las aguas He was taken to grab the comenzó stone a with the lanzarla profoundness en of the contra waters. del He filisteo. begins to launch against the Y dice Philistine. que lo mató And say he killed them sin David tener espada en la mano. without David having a sword in his hand. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Then David ran and stood on the Philistine and took his sword, pulled it out of his sheath, and killed him, and cut off his head with it. Follow me. Sígueme. It's a sequence. Hay una secuencia. Y después de esto, And after this, que él venció, that he overcome, le cortó la cabeza, he cut the head. tomó la espada de Goliat. He took Goliath's sword. Comienzan It begins. varias otras batallas a levantarse. A few other known battles to rise Entre up. ellas subieron de 8 a 9 batallas Between those battles, he went through 8 to 9 battles que David tuvo que enfrentar, that David had to confront, conquistando cada una de ellas. facing and conquering Y each one entre of them. ellas, And dos de los between them, ejércitos, dos miembros del ejército que estaban con él, 2 members of the army that were with fueron him los que mataron otros gigantes que eran los que seguían la descendencia de Goliat. were the ones that killed the other giants that followed the descendants of Goliath. Pero ahora si vamos a segunda de Samuel, But now we go to the second book of Samuel. ese mismo David, That same David, ese mismo David, that same David, ese mismo David that same que David, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, filled with the Holy ese Spirit of mismo God, David que that estaba same David escogido, that was entiéndeme, óyeme, Listen to me. ese mismo David that same que David había sido apartado that was set apart para una obra gloriosa, for the glorious que había works, sido posicionado a that was ser rey, positioned to be king, que había sido escogido, that was chosen, no conforme a la medida de los hombres, not conforme to the measurement of había man, sido apartado, but was set no apart, conforme a la medida de los hombres, not conforme to the measurement sino of man, conforme al decreto de but conforme Dios, to the decree el of God, designio de Dios, and the design la of God, voluntad de the Dios, will of God, porque en esa voluntad because in that will of había God, una obra de there was a works of perfección perfection que Jehová Dios iba a perfeccionar Jehovah God was a gonna su perfect debido tiempo. at a due Pero time. hay gigantes But there are giants. que no son visibles ante nuestros not visible ojos, before our pero que eyes, sí corren por nuestra but sangre. they
through run through our Hay blood. gigantes There are que giants no lo vemos levantado that we ante cannot see nuestros rise ojos, up before our pero están eyes, escondidos en nuestra descendencia. but they are hidden in our Hay descendants. gigantes There are que ante giants nuestros ojos that though our pueden eyes verse pequeños, may seem pero small, es un gigante but it's a que giant viene de generación that comes from generation en generación. in generation. Este es un hombre escogido, chosen man, marcado por la unción, marked by the anointing, derramada la unción outpoured sobre the él, anointing over him, llenado del Espíritu Santo de filled Dios, of the Holy Spirit of el cual God, fue capacitado, and was given the ability, empoderado por esa misma empowered by the same unción. anointing. Pero había algo, mira, But there was mira, something, there pero was había something, algo but que there le was something perseguía. that followed Había him. un gigante There was a silencioso silent giant que estaba escondido en that su was hidden in linaje. his lineage. Come on. Había un gigante There was a giant, escondido, a hidden gigantes giants de descendencia en descendencia, from descendants to descendants, levantando en él lifting in him una obra, a works lo cual él nunca se vio capaz de hacer, in which he saw himself never able to do. porque el deleite de David era Because David's delight habitar con el to Señor, dwell with the Lord, permanecer en su presencia, to maintain himself in his presence, resguardarse de su cobertura, cover himself with his adorar covering, al Dios de su adore the salvación. God of his Porque salvation. vemos en antes los capítulos 25, Because if you see in él le chapter before, reconoce en medio de las he persecuciones que recognizes the vivía persecution that he lived, mientras corría de Saúl. as he ran from Él Saul. le reconocía como el Dios de su he salvación. recognized him as King of salvation, his God of his salvation. El Sorry. Señor le dijo a mi Señor. The Lord said to my Lord, El Señor le dijo a mi Señor. the Lord said to my ¿Con Lord, quién hablaba? who did he spoke to, who he was talking to. Alabamos su nombre. Y comienza ese mismo David, And that same David, que después que David se analiza after David y analyzed himself, comienza a ver el reinado que fue dado ante él begins to see the como kingdomship that was given unto posesión him as para a él confession gobernar. for him to govern. Vemos en la segunda de Samuel, We see in 2nd book a of un Samuel, David a David, después de estar tan conectado, after being such connected, vemos una desconexión, we see a disconnection. vemos una interrupción, We see an interruption. vemos un descuido. We see something not taken care of. Y muchos lo pueden ver como un descuido, And many people see it as something that he's not pero en taking care of. realidad yo puedo decir But in reality, I'm able to que say ese gigante, that giant, los temas ya lo había vencido, the other one he already porque overcame, era lo que él veía, because it's the one that he saw. pero ese que estaba escondido él But no that, lo veía, which is the one that was hidden, he didn't see. ese que estaba arraigado en él, The one that is rooted in him, él no veía que estaba en él. he couldn't see it was in Él him. solamente se aseguraba de él mantener una comunión íntima con Dios, He only made sure to take a intimate communion with God, para estar conectado a él to be connected with him en salmos, in sound, en adoraciones. in worship. Pero había una que tenía que ser trabajada, But there was one y that he era had el to work corazón on, interno. which the internal heart. Había una obra escondida There was a hidden que works estaba en oscuridad. that was in darkness. Había una sombra que le cubría, There was a shadow que that no le covered him, permitía that ver didn't la allow verdad, it to see him the que truth, cautivaba su vida, that captive porque él his vino contra sight. un gigante Because he came against que the giants amenazaba cautivar en cuerpo that threatened to físico, captivate the pero physical no body. había visto, But he did listen, not see, pero escuchen, no había visto but he did not un see gigante que a cautivaba giant su mente, that kept his mind un captive, gigante que tenía cautiva su giant that kept his descendencia, mind- his un descendants gigante captive, que ya tenía la a giant that already had cautividad no tan captivity, solo en él, not only in sino him, en su descendencia, but in his descendants. porque aquí vemos Because here we que see en Salmos 25:12 the book of Psalm chapter él 25, entendió he understood, y su descendencia and his descendants heredará la tierra, will inherit the land, y su descendencia and his descendants heredará la tierra. will inherit the land. La comunión íntima de Jehová The intimate communion with es God con lo que le temen, is with those that porque fear him. él no tan solo Because not estaba only asegurándose su tierra, he made sure his sino land, que estaba asegurando, but he was making sure. porque él quería levantarle templo a Jehová. he was securing, he wanted to raise Él the temple quería to God. levantarle casa a Jehová. He was going to raise a house to Y él God. no entendía que sí iba a ser casa de Jehová. And he didn't understand he was going to be a house of God to Alabamos God. el nombre del Señor. Aquellos que hoy hemos recibido ese Those that today have beneficio received that del benefits, deseo que fue sembrado en el corazón de David, desire that was de sown in hacerle the heart of casa a David Jehová, pero to make a house hoy, of God, but mira tu today, hermano que look está at a the tu person lado. next to you and tell him, Hoy, today, las batallas que David enfrentó the battles that David te confronted
posicionaron a ti ser that casa positions de you to be the Dios. house of God. Casa de Dios. House of Are you God. listening? ¿Me están escuchando? Casa de Dios. House of God. Casa de Dios. House of God. Puerta del cielo. The door of heaven. Lo que él deseó. What he desired. Lo que David se fue a la tumba. What David went to the Con la grave. esperanza de un With momento the hope at a dado, moment given. ser la casa de Dios. To be the house of God. Hoy lo somos nosotros. Today we are Casa de Dios. house of God. Pero él But le him era necesario was necessary derribar el gigante to bring down the que giant estaba dentro de él. that was inside Que of him. cautivaba su corazón, Kept his heart su captive, mente, his su mind, alma, his soul, porque le iba a gobernar because it was going to govern him si no le daba la vista. and didn't give him his sight. Y en medio de haber librado tantas batallas, In the midst of being able to en fight so many segunda de battles and free Samuel so many vemos battles. esa historia, Second book of Samuel, we see the capítulo story, 12, verso 1 al 6, chapter 12, verses 1 through 6, donde dice where it says, que Natán, this is a el Nathan, profeta, the prophet, fue enviado donde David was sent to David y le trajo una historia and brought him a story. y le dice And he said to lo him siguiente: the following. habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, let me finish this one, y la tenía como hija. The Lord sent Nathan to David and said to him, there were two men in one city, one rich and the other poor. The rich man had many sheep and cattle, but the poor man had only one little lamb, whom he bought and nursed, and who had grown up with him and his children together, eating of his morsel and drinking of her cup, and sleeping in her bosom, and he bore her as a daughter. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar el caminante que había venido en él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió. Entonces se encendió en David un gran furor. Verse 4 says, and one come on the way to the rich man, and he would not take of his sheep and his herds to cook for the wayfarer who had come to him, but took the poor man's sheep and prepared it for him who had come to him. Then David angered was greatly kindled against the man. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Then David's anger was greatly kindled against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, he who has done such a thing is worthy of death. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. And the lamb must pay 4 times because she did such a thing and had no mercy. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. And then Nathan said to David, you are that man. Tú eres aquel hombre. You are that man. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y te puse fuera. Poco te ha sido. You are that man, thus says the Lord, the God of Israel. I have anointed you king over Israel, and delivered you out of the hand of Saul, and gave you your master's house and your master's wives in your bosom, and I gave you the house of Israel and Judah. And if this were not enough, I would have added much more to you. Te habría añadido mucho más. Come on. Porque pues tuviste en poco,
la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Why then did you despise the word of the Lord, doing evil in his eyes? Y dice más. It says, Y haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Why then did you despise the word of the Lord, doing evil in his eyes? You struck Uriah the Hittites with the sword, and you took his wife to wife, and you killed them with the sword of the Ammonites. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Therefore now the sword will never depart from your house, Por cuanto me menospreciaste because you despised y me, tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. and you took the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Así dice Jehová. Thus says the He Lord, aquí yo haré levantar el mal sobre tu casa misma, sobre ti y de tu casa misma, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres y la vista del sol, hasta la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Thus says the Lord, behold, I will raise up an evil upon thee from thine own house, and I will take the wives before the eyes, and give them unto the neighbor, and he shall lie with the wives in the sight of the sun. For you did it in secret, but I will do it in the presence of all Israel and in the fullest sun. Se levantó He rise up, una obra a works que venía no tan solo a afectar la vida de David, that was coming not only to affect David's life, sino que venía a afectar su but came descendencia. to affect his descendants. Por una obra que David hizo, But a works that David no did, tan solo fue llevado cautivo not only was he taken to be por captive la obra que él hizo para él, by the works that he did for sino que him, por medio de esa misma but obra that through those same works iba a visitar a su was going to descendencia. visit his descendants. La red, The nets la cual él veía in which he saw que Jehová le podía librar, that God can free him no from, se había dado he did cuenta not notice que él poco a poco that estaba him little siendo by enredada en little ella. was being, Él no se había dado he did not cuenta notice que aunque aclamaba a Dios, that though he cried que out to aunque estaba God, revestido de Dios, though he was coated que with aunque God, estaba la unción de Dios though he was sobre covered él, by the anointing of God over him, revistiéndolo en cada temporada covering him in every de season sucesos difíciles, of different situations, había una red que amarraba there was a snare that kept him su bound, vida, his life, porque no fue una red que fue vista, because not a snare that pero was una que seen, estaba escondida, but something that was hidden, que estaba ya proclamando but already cautividad, proclaiming captivity, cautividad. captivity. Y comienza David And David a begins, entonces entender so then to understand que había perdido el temor a Dios, that he lost the fear of God, que se había apartado that he was set apart del temor de Dios, away from the aunque fear of God. habían obras de respaldo, There were works of en conquista, and act of en to conquer, victorias alcanzadas, and victories that were en reached, obras and works that manifestadas were manifested, bajo una unción delegada, but under a pero anointing sin delegated. darse cuenta, But without su noticing, corazón se había apartado his heart was set del apart consejo del Dios of the que le advice libertó of the God de that cada gave unto- una de estos acontecimientos that gave unto him all the difíciles. difficult situations. Comenzó él volverse a mirar He began to return y to look fue again, llevado no a su presente. not to his presence. Yo puedo decir I'm able que to say hubo una visitación there was a donde visit lo llevó aún antes. what took us to Listen to before. me, follow Escúchame a me. mí, sígueme. Lo llevó aún antes. Took us to a Lo before, llevó aún antes took us to a para before, ver un después. to see a later. Vino una visitación A sobrenatural supernatural visit came to en him, medio de la reprensión. to the reprimand, En medio de la reprensión, to the reprimand, en medio de lo que le fue confrontado, in the midst of what's confronted la to him, obra de maldad que estaba escondida the en su works of evil that was corazón, hidden in his la heart, obra de maldad que había hecho contra su hermano, works of evil that he did against le his brother, fue confrontado was confronted a to tal him, magnitud to such que lo magnitude volvió that took a him sentirse como gusano. to feel as a worm.
que lo volvió that took him a entender to understand que de qué le va de la vida that what's life worth to him si la presencia de Dios if the presence no of estaba God en él. was not in him. Comienza a analizar He began to que el analyze temor se había ido de that él. the fear of God began to flee from him. Bendito sea Dios. Comienza a analizar He began to analyze que ya el temor de Dios that the fear of no God le aconsejaba. didn't give him the advice. Listen, yo no sé qué te está provocando esta I palabra. don't know what this word is provoking to Aquí you. no pueden venir espectadores. You can't come as Aquí es spectators. necesario que nosotros esta It is palabra necessary for this la word llevemos al to corazón y take nos it to the hearts analicemos. and analyze ¿Qué obra hemos hecho? what works have we Que done hemos hecho delante de Dios, that we made before que de God, una forma u otra that la one way or hemos hecho another we have consciente. made it conscious. Ajá, ajá, vamos a hablar de las obras que conscientemente Let's speak hacemos. of the word that consciously we Porque do. sabemos hacer el bien, Because we know how to do pero el good, bien que queremos hacer but the ese good no that es we el que wanna do is hacemos. not the one that we Y do. se convierte en una obra It become a works que hacemos bajo that we do voluntad. under the will. Y esa obra que hacemos And those bajo works that we do voluntad under the will es la obra que hoy Dios quiere the work that today confrontar en God wanna confront nosotros in us. para que de nosotros sea cortado Because it esa can be obra de cut from us mal. that works of evil. Bendito sea Dios. Comienza David. David begins Después de escuchar la boca del profeta Natán, after hearing the word of the después prophet de haber Nathan visitado y After trascender en tiempo and transcend through time y poder analizar and be able to internamente, analyze internally, dijo: pequé contra Jehová. he said, I sin against the Lord. ¿A dónde está el pueblo Where's the que people cuando Dios le llama cuenta that when God called de your las obras accounts que todavía les amarra, of the works that still keep you se bounded, miran a Dios they turn to en God convicción delante and de in Dios, conviction before en God, humillación delante de Dios, and humbleness before God, reconociendo que lo que tenemos no es recognize that nuestro, we have is not ours, reconociendo que todo lo que viene de Él a Él recognize that vuelve, everything that comes from Him returns back to reconociendo que Him, somos solamente vasos, recognize we're just a vessel, reconociendo que tan solamente somos polvo, recognize that we're just que sin dust, su presencia that without His presence, no hay equilibrio, there's no no hay equilibrium, balance, there's no balance, no hay libertad, there's no freedom, no hay salud, there's no si health. su presencia no Without está your con presence, if your presence is not nosotros, with us, ¿qué sería what de shall mí? be of me? ¿Qué sería de nosotros? What it shall be of us? Si su presencia nos abandona, If your presence abandon us, ¿a dónde está el pueblo que analiza? where's the people that can analyze Cuando Dios trae una palabra when God brings a word, que le llama a cuenta, they call you accounts? ¿a dónde está la iglesia Where's the church que se mira a Dios that turned to God, reconociendo recognizing que solo contra Él that only against Him hemos pecado we have sinned por los dichos de nuestra boca? by the saying of our Pero mouths? había una meditación, But there was a meditation. la cual en salmos In anteriores Psalms before, David hablaba con deleite. David spoke with delight. Señor, en la meditación de God, in mi the corazón, meditation of my heart, pésame tú, you can weigh ponme en me, balance, put me in a balance. sin saber Without lo que knowing estaba escondido en su genética, what was hidden in his genetics, sin saber without knowing que había sido entregado that he was given por unto medio de una obra caída through the midst of a a que fallen se works, manifestara en su genética manifest in his genetics, una obra de maldición of de works of generación curse, en of generación. generation from generation. Pero había llegado el tiempo But the time has come de Dios of sobre esa God generación over that para generation ser marcada to be marked en una unción renovada, in a renewing anointing, en una obra de redención. in the works of redemption. Antes de que fuera la cruz se manifestó en David. Before the cross was manifested in David, Mashekana, Hiabasheya. Porque antes de la obra de redención, before the works of llegar a lo redemption, tuyo, es necesario que te visite a ti. it's necessary to visit you. Pero ¿cuál de ellas tú te mantienes fiel But which of those you para stay que visite a faithful tu descendencia? to visit your descendants?
¿Cuál es la confianza que tienes en esa obra? What is the trust that you have in those works Que no se queda en ti, that doesn't stay in you, sino que te asegura but it assure you de cavar a profundidad to go to depths, y abrir pozos to open trench para que mañana wells, sea lo que alimente for tomorrow to nourish la sed y la the necesidad de thirst tu and necessity of your descendencia. descendants. En un momento dado At a moment Abraham given, Abraham estableció unos pozos established a y los well, dejó como heredad, and he left them as porque inheritance, de ahí iban a salir because aguas from there water que iban a sustentar that's a su going to sustain descendencia. his descendants. ¿Qué pozos What wells estamos dejando are abiertos we leaving open para que nuestra descendencia for our descendants no muera en la sequedad del not die in desierto, the dryness of the desert, donde muchos entran where y many no enter salen, and don't come out, donde muchos ven la gloria where many see glory pero no se someten a but ella, not submitted to it, donde muchos son alimentados en el desierto where many are nourished in the pero desean deserts volver atrás. but decide to go back. David comenzó a analizar We begin to y analyze. se dijo, pequé contra Jehová. He said, I sinned against God. Y una vez que analiza, And once he analyzes pequé this, contra Jehová, that I sinned against God, comienza entonces he began then, Natán a decirle, Nathan to say to him, cómo te entrelazaste how you entangled yourself con los dichos de tu boca. with the sayings of your mouths. Hoy te digo Today I tell you que de estos lazos that from those ties, Dios te librará, God will free you from it. porque ya Él se dispuso Because he was already willing a hacer una obra de to do redención, the works of redemption, a hacer una obra de perdón. to do the works of Y forgiveness, dice, en estos lazos and these knots, these ties, these que tú ropes te entrelazaste, that you entangled yourself with. hoy te digo, Today I tell por los you, dichos de tu boca, by the sayings of your mouth, porque hay momentos dados with the moments que given, no caemos en lazo that we don't fall por in las ties obras solamente que by the works hacemos, only that we do, sino que caemos en lazo but we fall in de la ties red del cazador of the nets of the- por la boca que tenemos, of the one por la praying for the mouth that we meditación de have, nuestro corazón, the meditation of our y hearts, conforme a la meditación and de conform nuestro to the meditation corazón, of our hearts, cuando no refrenamos la lengua, when we don't refrain our cuando tongue, no pausamos en when we el don't camino pause throughout the walk para path, analizar quién es que nos to analyze who's the one that gives aconseja, us de advice, quién estamos recibiendo el who are we consejo, receiving this advice cuando from, no nos piramos when we conforme a don't la turn to palabra, God conform to cuando the word, abandonamos el altar when de we abandon búsqueda, the altar of cuando seeking, nos apartamos del fuego when we de set la apart from the fire presencia, of the presence, no podemos discernir we en cannot el discern in the espíritu spirit. quién es que nos habla. who is the one that speaks to us, ¿Cuál es la voluntad que estamos efectuando which is the works that we verdaderamente? are affecting truly. ¿Estamos siendo sometidos a la voluntad de Dios? Are we being submitted ¿O to the will estamos of God? cumpliendo bajo el capricho de la voluntad propia? Are we going to ¿Quién te aconseja Who give you the advice en medio de la noche? to the midst of the ¿Quién night? te aconseja Who give you the advice en medio de cada amanecer? in the midst of your awakening? ¿A quién te incline para Who do que you te incline guíe? yourself to guide you? ¿A quién le entregas el camino para Who do you que give sea your tu path unto Señor? you to be your Lord? Sabemos que en este mundo hay un Señor. We know that in this world is the Y el Lord, día que no le encomiendas los pasos a Dios and the day we won't give that to para que God, Él sea tu Señor y lo ordene, for God to be your van a step to haber guide obras you, que van a adelantarse there gonna be works that go por ahead of cuanto you. no encaminaste tus pisadas a que because fuera you Él que la direct your ordenara. paths for Him to ordain them. Nos vestimos de una salvación We dress ourselves for the bajo la salvation gracia de Dios, under the grace of pero God, no examinamos cuán manchas but we don't examine what stains que no se ve ante los ojos that's not nuestros, seen before our pero que eyes. mañana nos van a poder cerrar la puerta. But tomorrow is able Listen. to close the door to us. Listen. Escuchen, Listen, escuchen. hay obras There's works, escondidas hidden works en nuestra generación antes que nosotros. in our generation Hay before us. generaciones que han sido entregados a There's altares generation diabólicos that was given to y diabolic todavía se ven altars peleando and still seen contra fighting fuerzas que no conocen, against strongholds pero they're que not known, aún reclaman but tu still nombre. reclaim your Porque name. mientras por un vientre Because through a womb, físicamente physically you saliste came out of para unas obras, for works en otro vientre, in other wombs, el vientre eterno, in the en eternal el vientre womb, espiritual, in the spiritual en womb, el vientre del seno de Dios. in the womb of the Tú bosom of fuiste God. formado y creado You were formed and para created ser guiado bajo la to be voluntad guided del under the Espíritu, will of the Spirit, para hacer las obras del propósito to de do la the works of voluntad the de Dios. purpose of the will of God.
y comienzan a ser entregados and begin to en be altares giving unto satánicos to sin satanic saberlo. altars without even Y knowing. muchos tenemos conocimiento And many of us have que knowledge nuestro linaje, listen, our que lineage, nuestro linaje, that our que lineage, nuestra descendencia, that our descendants, hubieron aquellos there were que those levantaron altares that raised altars a Baales, to Baal, a Satanás, to Satan, a levantar casas, to raise a house, levantar juramentos, to raise a atrapar las generaciones. to keep in track the Así como generations, nosotros le traemos the los same way hijos a we Dios, bring our children to así God, también el mundo contrario they is le what the trae contrary hijos world bring al children mundo to de them, las tinieblas, to the world of para que darkness, por medio de ellos that through them, ellos puedan hacer acceso they can be de access, interrupción an a la interruption obra de Jesucristo to en the works este of Jesus tiempo. Christ in those times. Aquello que no le entregamos a Dios That which we don't se give unto convierte en God lugar to be para que placed tu enemigo for your sea enemy el que lo conquiste, be the one to conquer, porque aquello que tú ignoras because that which you se ignore convierte en tu shall rey become your net mañana. tomorrow. Aleluya. Comienza David David begins a ser llevado to be taken a analizarse en sí mismo, to analyze himself. y en ese análisis And in that comienza a analyzation, ver he begins to see. y dice, He says, cuando se viró a Dios en humillación, when he turns to God in humbleness, en Salmo 24:14 dice, Psalm a mí, Salmo 24, 25:14 dice, en la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos harán conocer su pacto. Y a ellos hará conocer su pacto. the Lord confines in those who fear him. He makes his covenant known to them. Él estaba pidiendo, He was asking, listen, escuchen. Mashaya. Él estaba clamando antes de tiempo. He was crying a que beforehand. un pacto fuera renovado. there's a renewing covenant Antes de la venida de Jesucristo. before the coming of Jesus Christ. Él clamó al ángel. He cried out to the Él angel. clamó al Dios. He cried out to God, Aquel que le visitaba. the one that visited him, Aquel que le acompañaba. to the one that's a companion to Aquel him, que pudo identificar. the one that was able to El identify. Señor le dijo a The mi Lord Señor, said to my Lord. y fue ese mismo It was that a same cual one él clamó which he cried out que to, le fuera renovado un that we pacto, renew the covenants. porque en la meditación, Because in the en la meditation, comunión íntima in con the intimate Jehová, communion with God, él hará conocer su pacto, he will know his covenants. porque él sabía Because he knew, que si sus ojos se viraban a Dios, because his eyes turned to God, iba a poder ser librado de los pies de la red. he was able to be free from his feet from the Salmo nets. 51:5, estoy terminando. I'm almost done. Psalms chapter 51, verse 11. Si vamos a Salmo 51:5, If we go to the book of Psalms chapter 51, verse 11. dice, por eso te estoy diciendo, vela en tu Verse 5, casa, sorry. I want you to go porque home vamos a estar así. because we're going to be like this. Dice 51:5. Verse 51, chapter He 51, verse aquí, 5. He aquí, en maldad he sido formado, Surely I was a sinful at birth, y en pecado me concibió mi madre. sinful from the time my mother conceived me. En pecado In sin, me concibió my mother mi madre. Conceived me. Él visitó un tiempo antes. He visited a time beforehand Shekanama. Y pudo decir, and was able to say, alabamos su nombre, cuando era un embrión mis when I was an ojos embryo, te my eyes saw vieron. you. Y pudo venir de un antes And able to live from y it poder before. ver lo que genéticamente And we're able to see what estaba genetically entrelazada was entangled en la sangre, in the blood, la cual la madre se and which convirtió the la mother fuente became the fountain de vida of life, que fue transferida which was a la transferred descendencia to the descendants, a la cual ella concibió, que and fue which he David. conceived to, Pero eso estaba desde antes But de that was ella. before Eso her. estaba desde antes del padre de That was ella. before her Eso father. estaba desde antes de antes That de was antes. before. Si vamos al libro and we go to de the book of Génesis. Genesis. She nama yabasokai. She nama. Si vamos al libro de Génesis, If we go to the book of Genesis, capítulo chapter 4, 4, verso 6, verses 6, dice, it says, hubo uno there was one que fue el que
generaciones That generation antes de before David David's trajo ofrenda a Dios. brought an offering to God, Abel. Abel. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel. And God was pleased to Pero Abel's estaba offering. un Caín. But there was a king. Porque mientras Abel daba conforme a su corazón, Because Abel came conform to his heart, gave Caín conform to daba his del heart. fruto de la tierra. Cain gave from the fruit of the land. Caín le devolvió a Dios Cain lo returned back to mismo que God fue maldito. the same that was Lo cursed. mismo que fue maldecido de la The same tierra. that was cursed from the Fue lo land que él le trajo a Dios. is what he Are brought you to God. listening? Están escuchando. Adán, por Adam, causa de ti, because of you, maldita será la tierra. cursed shall be the land. Pero el fruto de alabanza, But the fruit of praise, el fruto de adoración, but the fruit of worship, era uno que era there was conforme one that was a conformed una obra to the maldita. works that Y was fue lo cursed. mismo que le devolvió And a the same thing he Dios. returned to Mientras God. que la obra de While the Abel works of Abel fue una obra was the works that was sacrificada. sacrificed. Fue una obra Works que salió de la came profundidad from de the su profoundness of his corazón. heart. Porque Abel, Because Abel, porque Abel, because Abel, porque Abel, because Abel, porque en Abel because in estaba Abel, la obra there was the works manifestada de manifested aquel que se iba a presentar of the one that was going to mañana present some como tomorrow ofrenda as an de offering, sacrificio a sacrifice, vivo, living. no porque alguien lo Not because llevara, someone would take sino him, porque él mismo because he se himself ofreció offered himself por salvación a with nuestras salvation vidas. to our Las lives. generaciones. The generations. Por venir, tú me estás siguiendo. Are you following me? Esto está bajando aquí, tú estás This is siguiendo coming down, you're esto. following me. Sheka nanai. Y comienza And begins ese mismo que le da del fruto de la tierra. that same way they give the fruit of the Porque land. unos le dan fruto de alabanza a Because Dios one give a fruit of praise to God por lo que en el corazón habita. of what dwells in the Pero heart. hay otros que le dan méritos. But there's some that give him Yo he merit. hecho esto. I did this. Esto yo solo entrego a Dios. I give this to God. Yo he hecho esto. I done Esto yo solo this. entrego a Dios. I'll give this to Pero Dios God. el que busca es la meditación But del what God's corazón. looking at the meditation of Aquel your que hearts, muere, the one that a lo dies, que lo esclaviza. to keep him a Aquel slave, que se humilla the one that humble himself y lleva cautivo and take captive la obra de orgullo. the works of pride. Comienza Caín Cain begins a molestarse to get y bothered no reconoció delante de Dios and didn't recognize before el God enojo que tenía the anger he por had la ofrenda que fue aceptada de Abel. by the offering that y is la de accepted él by no. Abel and not Y his. dice, And it says, Listen. Entonces le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? this bothered Cain very much, and you could see how angry he was on his face. Then God asked Cain, why are you so sad and angry? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. If you do what is right, I will always accept you with pleasure. But if you do what is wrong, sin is ready to attack you like a lion. No te dejes dominar por él. Do not be dominated by it. He aquí, Satanás anda como león rugiente, Here come buscando a quien devorar. As a roaring lion looking to who devour. Porque hay una genealogía Because there's a que le genealogy da derecho de entrada. that give him a right to Pero te enter. digo hoy a ti, But I ciérrale tell you la today, puerta. close the door. Mira a tu hermano que está a tu lado Look at the y person dile, next to you and tell ciérrale him, la puerta. close that door. Pero hoy Dios te trae este But today, conocimiento God give you this knowledge para que tú cortes el condón umbilical For you to cut the a lo umbilical que cord te ata or what keep you a bounded esa obra de to maldad the e works of iniquidad que malice está en tu and corazón. generations in your hearts. Listen. Y dice, And it says, no te dejes dominar por él. don't be dominated by it. Pero Caín But Cain no quiso obedecer a Dios did not want to obey God porque no era un hijo de obediencia. because he was not a son of obedience. Y comienza Caín entonces tramar y golpeó a su hermano y lo mató. Then one day Cain invited his brother when they reached the field and beat his brother and killed him.
Lo que ignoras hoy What you ignore today se convierte en tu red mañana. will be your net tomorrow. Mira a tu hermano que está a tu lado y Look at the dile, person next to you and tell lo him, que ignoras hoy, what you ignore today, dile, Dios te trajo God brought you para que sepa esta verdad. to know this truth. Porque conoceréis la verdad You de shall know the Dios truth of God, y la verdad de Dios te and the hará truth of libre. God shall set you Yo free. tengo para decirte I come to tell you, que lo que tú no estás entendiendo ahora what you're not es understanding tu now, responsabilidad ir your responsibility a tu is casa, to go to your house, apartar tiempo take away, y take poder set apart volver a time, esta and go back to this predicación y preaching, poder volverte a esta and go back to this enseñanza teaching, porque despertará un because it will oír, awaken in a pero de hearing. tu corazón But from depende your heart depends que tanto tú quieras how comprender, much more you want to comprehend, que tanto tú quieras comprender lo que te está siendo revelado. how much you want to Que comprehend tanto what will be estás revealed dispuesto a to you. ir a profundidades Let's take you to para profound, arrancar the de depths, ti to uproot toda from you obra de iniquidad, all works of iniquity, para que tus ojos sean abiertos for your eyes to be y tus open, sentidos espirituales and your sean spiritual sense to be despertados awakening, para tú visitar cada for you to área visit every que ha sido area esclavizada that's en been tu slaved in your genealogía, genealogy, en tu vida, in your life, para que tú arranques for de you to ella uproot from it todo lo que ha amarrado everything en that's ti, kept bounded in a you, que obras no puedan producir for vida, others cannot produce a que life, no puedas producir la sanidad, so you not can produce porque healing, por sus llagas because by His ya stripes hemos, we no es already, que vamos a hacer, it's not that we're gonna es be, que ya hemos it's that we already sido curados, healed. que obras de What la works iniquidad of iniquity todavía enferma you nuestro still sick in espíritu our spirit y nuestro cuerpo, and our que body, no nos permite that doesn't allow us caminar en la libertad. to walk Si in that mi freedom. pueblo se humillare, If my people humble en cual themselves, mi nombre sea in which my invocado, name is invoked, y se virara de sus malos direct from caminos the walk y that orare, path and pray, and shout them, and yo shout le them, oiré, I shall hear them, yo le oiré, I will hear them, yo le oiré, I will hear y them, yo le visitaré, and I will visit them, y sanaré su and shall tierra. heal their land. Mashena. No es un deseo, It's es not a una desire, acción. it's an action. Porque muchos se quedan con el deseo de hacer, Because many pero still no desire hacen. to do, but they don't do. Y acción sin And deseo sin acción, desire without action, no manifestation. no hay manifestación. Por eso es que hay una tierra pidiendo señales. That's what the lion asking Porque for todavía hay signs. una iglesia esclava. Because there's a church that's still slave. Todavía hay una iglesia enferma. There's still a sickened church. Todavía hay una iglesia que necesita ser There's desraigada. still a church that needs to be Quiere estar uprooted. arraigada en Dios, You will be rooted pero in no God. se desraiga, But you will uproot no se yourself. arranca, You will uproot no yourself. corta la Don't obra cut de the works maldad of que evil todavía gobierna that en still su govern your mente life y que toma control de and take sus control of your decisiones y decisions de su acto. and of your acts. Mashena. María Baquía Nansoleva. Y le dijo Jehová, a mí Natán le dijo a David, Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Nathan said to David, you shall not die. Redeem your sins, you shall not die. Listen, aquí Escuchen. viene una palabra de advertencia de Dios. Here comes a word of warning to God, of Pero God. mira lo que le dijo después. But look what he said to him after. Le dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. The Lord also has remitted your sin. You will not die. But because you have caused the enemies of the Lord to blaspheme in this matter, the son who is born to you will surely die. Porque él entonces entendió Because then he understood que no tan solo le fue necesario that not only was it necessary visitar el antes to visit the before cuando él fue formado when he was y formed salió del vientre de su madre, and came out of the womb of his sino que le mother, fue necesario ir a un antes de but it was necessary to go to before para poder before cambiar una hora to change a en now ese tiempo. in that time Y comienzas ese and análisis begin to a analyze llevar a David a to volverse a take David Dios to return back to God y poder decir and be able to say en el Salmo 51:1 Psalms 51:1 y dice, and says, cuando se decide virar, when he decided to turn back ten to piedad God, de mí, have oh mercy Dios, on me, O God, conforme a tu misericordia, according to thy loving conforme a la kindness. multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de todo pecado, porque yo reconozco
mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Have mercy on me, O God, according to thy loving kindness, according to the multitude of thy godliness. Blot out my transgression. Wash me more and more from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, mira, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Against you and you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Y dice, And he says, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Se fue a un lugar escondido con Dios. go to a secret hidden place with God. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Verse 7 says, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Salmo 32, 3 dice: Psalms chapter 32, verse 3 says, 32, verse 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verse 3 says, when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of the summer. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Then I acknowledged my sin to you, and I did not cover up my iniquity. Y me dije: And I said, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de ti? I will confess my transgressions to the Lord, and I forgave you the guilt of my sin. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. En esa meditación, mientras él analizaba, In that meditation, as he analyzed, comenzó a virarse a Dios he began to turn to God y traer a la luz de and to su bring to alma light of his soul la palabra de verdad, the word of truth. que era la única que le iba a librar de la red, That was the only one that's going to free him from the net, porque entendió la redención because he understands the que vino a redemption that visitarle, came to visit him, librándolo de ese pecado, freeing him from that sin, perdonándolo de morir. forgiving him to Había die. unas consecuencias que There were habían the sido consequences sembradas that were already sown en una obra de pecado in the works of sin que iba a tener que vivir that he has to live. y que iba a tener que estar sobre él. That he has to be over La him. maldad le iba a visitar, Evil was going to visit porque him era la consecuencia de lo que había because the sembrado. consequence of what he has sown. Listen, Escuchen. porque hay cosas que nosotros sembramos Because the thing that we bajo sow lo que ignoramos cuando under what Dios we nos ignore habla, when God speaks y to us. desafortunadamente And unfortunately, quienes después tienen que pelear con who eso have es to la have to fight descendencia, with that, the porque no tan descendants. solo te cautiva a Because ti, not only does it keep no you tan captive, solo se vira contra not only ti, does it turn to you sino against que you, visita tu but it descendencia. visit your descendants. Pero grande es Dios But how big y is God, misericordioso and son sus merciful is obras, his works, que trajo un renuevo. that brought the renewing. Lo que Dios hizo en la What vida God did in life de David of David fue un renuevo was a renewing de espíritu, of the spirits. porque fue profetizado Because que en los prophesied días venideros in the days to él come, iba a derramar, that he él would iba a dar outpour, un he would give renuevo, a renewing. porque iba a venir un renuevo That was going to bring a que renewing. iba a retornar, That was que going to iba a flourish. nacer, That was going to be born. que iba a ser marcado That was going to be marked. para poder traer To be able to a bring redención to redemption la obra de libertad. the works of Pero freedom. es de nosotros But
is up to en us. nosotros aferrarnos a ella. Párate. So us first. Que ya grab terminé, hold te to voy a it. leer esta Please porción bíblica stand because I finished. I'm para going to que read the biblical entendamos portion for us to que understand. lo que aconteció con That what David happened with David, es lo mismo que nos toca a nosotros it is the same pelear, thing that we have to es lo fight. mismo que nos toca a nosotros It's the experimentar, same thing we have to es experience. lo mismo que nos toca a nosotros analizar. The same thing we have to Que el que analyze. estemos aquí en una silla That we're here sitting in a no chair, te dice que doesn't estos say to males no you te visiten. that they don't visit you. Ese salvo siempre es salvo. A save always No es saved. la obra de It's not the Jesucristo. works of Jesus Porque Christ. no es por obra Because it's not by para works, que nadie se gloríe, for nobody to get- sino que Dios trae la verdad. But God brings Dios the truth. alumbra la verdad God shines de the lo que truth está oscuro dentro de of what's ti dark y inside te of you da a conocer and brings the por medio knowledge del Espíritu through Santo the Holy de Spirit Dios of God lo que todavía continúa what dentro still de tu continues to stay corazón, inside your lo que heart, todavía te what esclaviza continues de to keep you slave adentro inside, y que no puedes manifestar and cannot afuera. manifest La outside, sanidad, the healing, porque donde primero está enfermo es el because when you're corazón, sick at first is porque your lo heart, primero que está enferma es la because mente, what's sick is your porque mind, lo primero que necesita because what es you first poder need entrar is to be en able to esa obra de enter into the redención, works of en redemption, un verdadero in a true arrepentimiento forgiveness, y no but that- quedarte con el arrepentimiento, It's not enough with sino entrar repentance, en una to conversión, enter into conviction, sino entrar en una conversión. but enter into El conviction, arrepentimiento the te repent lleva a will analizarte take you to y analyze cambiar tu manera and de change your way of pensar, thinking. pero la conversión, But that conviction- la conversión that es conviction la que cambia, is what no tan changes solo su mente, not only your sino mind, que te cambia de adentro but para changing from afuera. inside out. Arrepentido y convertido. Repent and converted. Arrepentido y Repent and convertido. convert. Arrepentido y convertido. Repent and convert. Es el llamado de Dios It's the calling a la of God iglesia de to the Jesucristo church of Jesus Christ. como únicamente It's the only en este tiempo. in this time, En este tiempo, in this time, en este tiempo, in this time, podrás ver la mano de Dios. Es si te mira Dios The goodness of- arrepentido, repent, pero también con la disposición but de also with the willing to convertirte, convert yourself, de cambiar to change lo que antes te llevaba what cautivo. before took you captive. Ya hay una obra There's the works que Jesucristo completó, that God already completed llevando la cautividad cautiva to take captivity para que captive. hoy Therefore today, la plenitud del gozo the de fullness Dios, of the joyful of God, para que la plenitud de la gloria de Dios for the fullness of the glory no of se God, siente sino que habite, don't sit but pero dwell. para que habite or for continuamente. to dwell continuously, El pueblo tiene que crecer the people have to en una grow obra de comunión con Dios. in the works of communion ¿Tú with sabes por God. qué hay un pueblo enfermo? You know why sick Porque people? no entra en comunión con Dios. Because they don't enter into communion with Porque God. cada vez que Dios quiere trabajar con las áreas, Because every time le God wants to work with the corren, areas, le corren, you run. le ignoran, You ignore. no ceden, You don't no bajan surrender. las murallas. You don't bring your walls Por down. eso es que era necesario que el That's pueblo why de it's necessary Jericó, for the people- el pueblo de Israel, the people of en Israel, el tiempo de Jericó, in the time of para Jericho, que las murallas cayeran, for the walls to bring primero down, tenieron que inclinarse a Dios they en have to incline themselves obediencia, to God in obedience. sometiéndose como hijos de Submitting themselves, the obediencia, children of obedience. para que fuera quitado de ese tiempo To take away from la that time, rebeldía que estaba escondida the desde rebellion that was hidden generaciones from generation anteriores. before. ¿A dónde están los hijos Where de are the obediencia children of obedience? que hoy reconocen That's what they que recognize. es Jehová quien habla? That's the one that God that Porque speaks. eso no Because- es de humana sabiduría, Come on. sino del Padre que es deleite darlo. Come on. Yes, Shaka, Niyama, Selaba. Es deleite del Padre It's the delight of the Father darnos a conocer to bring to knowledge lo que su palabra tiene what His Word has para cortar. to cut. Mira lo que dice Hebreo Look what He said in the book of Hebrews, 4:12. chapter 4, verse 12. Traducción lenguaje actual. Translation modern language. Cada palabra Every word que Dios that pronuncia God speaks tiene poder has power y tiene vida. and has life. La palabra de Dios The word of God es más cortante. is Hello. sharper. Come on. Es más cortante It's sharper que una espada than a de dos two-edged filos. sword. Y penetra. And it penetrates. Y penetra. And penetrates. Y penetra. And penetrates hasta lo más profundo to the depths de nuestro ser. of our being. Penetra el alma. Penetra el corazón. Penetrates the soul, penetrates the la heart, mente, penetrates the penetra mind, nuestro linaje, penetrates our lineage, y nuestra genética and our genetics es transformada is transformed mediante la sangre through the de blood Jesucristo. of Jesus Christ. Iglesia, entiende esto.
Church, understand this. Iglesia, entiende esto. Church, understand this. Iglesia, entiende Church, esto. understand Sin this. presencia But no without se presence, derriba gigantes you cannot bring internos. giants, internal Sin giants. presencia Without presence, no nos podemos desligar. We cannot bring down. Sin presencia Without presence, no podemos hacer huir we cannot make flee los gigantes visibles. the invisible Porque giants. ellos son Because there are los those que te atacan. that will attack you. Porque hay uno escondido adentro que le da legalidad. Because there's one hidden inside of you that give you legality to them. Listen, Escuchen. la palabra de Dios The word of God es más cortante is more que sharp una than espada de dos a filos two-edged sword y penetra and penetrates hasta lo más profundo de tu ser. to the depths of your being. Y allí, And there, la palabra de Dios, the word of God, cuando penetra when it penetrates en lo más profundo de nuestro ser, in the depths of our being, ella se encarga He may take charge. de examinar Therefore, He examines nuestros our pensamientos thoughts y nuestros deseos and desires y deja en claro and makes si son clear buenos whether o si they are son good malos. or they're bad. Ella, la palabra que te confronta The word that hoy confronts you today es la que da a conocer is the one that brings si knowledge. los deseos adentro If the desires son inside buenos are o good son malos. or bad. Ay de aquel Woe que to siga those dejando caer that continue to let la you palabra fall. que Dios hoy trae para The sanarle. word that God brings to you to heal you. Porque de la contaminación de carne comerá. Because of the contamination of the meat you shall eat. Listen. Escuchen. Porque aquel Because of those que se niega that denies a seguir a Dios en obediencia to follow God in obedience será marcado como hijo de desobediencia. will be marked as a son of Y aquel que es disobedience. marcado como hijo de The one that's marked as a son of desobediencia no disobedience heredará should not el inherit reino de los cielos. the kingdom of God. Aquellos que han entendido este mensaje, Those that understood this yo te message, invito que en esta tarde I tú invite you this vengas, afternoon you say, porque yo quiero orar por ti. because I want to pray for you. Porque hay cosas que quizás ante el lente físico no los veas. Because there's things that Pero before hay the physical lens you're not sacrificios que able to han sido see. The entregados con sacrifices tu that have been nombre. given to you with your name. ¿Sabes las manitas amache que antes, You know that, sabache, you know que that antes le Sabachi amarraban a los hands, they used niños, to tie how to que the le ponían kids, una mano negra that they put a black hand to con un it. cordón colorado? with a red Hay cord? cristianos que todavía hacen eso. There's Christians that still do that. Hubieron altares que ayer tú le diste dinero. There were altars that you gave money to before, Y hoy todavía quieren entrar por ese altar que levantaste para arruinar tu finanza. and today nowadays they want to enter through that altar because they want to Listen. ruin your finances. Bajo la ignorancia del ayer, Under the ignorance of hoy hay yesterday. obras que están visitándote. So there's works that are visiting you. Hoy hay obras que te están visitando. There are works that are visiting Porque you. no son tan solo obras que tú hiciste, Because they're only works that sino you obras de did. tus padres, But works of your de tus father, abuelos, of your de tus grandparents, bisabuelos, of your great de tus grandparents, tatarabuelos, of your great de great los grandparents, tatarabuelos, de of the tus great 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 of your tatarabuelos. great 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 Porque de parents. generación Because a from generation to generación generation, ha venido esta visitación. This visitor has been coming. El pueblo que se crea The santo, people that believe que themselves se saints santifique be más. sanctified even more. Aquel que se crea firme, Those that believe themselves que be firm, vele para que no caiga to watch to not fall. de su firmeza. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Señor, solamente tú eres que conoces Father, only you know lo que ha venido en cada genética, what has come in every en genetic cada generación en and este every lugar. generation in this place. Que ellos hoy entiendan That today they're able to con understand toda claridad with all clarity la obra de la sangre de the works of the Jesucristo blood of Jesus que Christ fue derramada that was y outpoured, que fue entregada that was shed and given para unto cambiar nuestra change genética our genetics y poder ser lavado and to be con cleansed hisopo de with adentro hacia hyssop from afuera. inside out. El poder ser restaurado To be en able to nuestro be ser restored in our interior, internal being, donde nuestra casa where our house pueda estar limpia, can be cleansed. porque la presencia de Because the Dios presence of God demanda que seamos santos, demands for us to be holy porque Él es because santo. He is holy. Porque Él se asegurará Because He makes sure que la obra de debilidad que todavía That the están works of arraigadas weakness en that's still nosotros, rooted in us, Él, He, si se las traemos, if we bring it, reconociendo que aún están, recognizing that they're still si le there, traemos los ojos a if Dios, we bring the eyes to aquellos God, que se desvían a ver lo que no te toca ver, those that go astray to go see what you shouldn't si be le seeing, traemos la boca a if we Dios, bring the mouth to para God, que así no hable lo que no te toca to not hablar, speak what you don't have to para speak, que así no seas capturado en lazo shouldn't be kept por los captive in dichos de ties tu by boca. the sayings of your mouth. Si traemos nuestra mente If we bring our para mind que hagamos cancelar toda to cancel all imaginación que imagination es sembrada en nuestra that's mente, sold
in our por el minds mundo de las tinieblas, by the word of darkness, por los dardos del maligno by the darts of que evil continuamente nos that lanza, continuously launch to us. que podamos crecer That we can be able to en grow esa fortaleza, in that stronghold, porque en medio de nuestra And that debilidad, strength, because in the midst of our cuando weakness, la traemos a ti, when we bring it tú to you, perfeccionas you perfect una them. obra de poder A works of power y de fortaleza. and of strength. Padre, yo te pido que así sea sobre Father, cada I uno. ask you to let you Señor, en each el one of nombre them. de Jesucristo, In the name of Jesus que Christ, dentro de sus hogares, that inside of the house, Espíritu Santo, incomódalos. Holy Spirit, make them Llévalos uncomfortable. al lugar Take secreto them to de the su secret place of habitación. the room. Señor, visítale mientras Visit them duerman. as they sleep. Dale a conocer Bring to lo que knowledge es necesario que what is sea necessary to desarraigado. to be uprooted. Dale a conocer Bring to lo knowledge que necesitan what is- ser arrancados what de is to be él uprooted from them, para así virarse y so arrancarlo they de can su turn to God and descendencia. uproot from their Padre, que descendants. puedan edificar Father, they can edify una obra de A works verdad, of truth, una obra de verdad, a works of truth. quitándose todo manto de hipocresía, Take away everything of hypocrisy, quitándose todo manto de every falsedad, mantle of falsehood, quitándose todo manto de justificación, Take away every mantle of porque el único justification, justo eres tú, because the only just que one is you, mañana vendrás that tomorrow a juzgar come to conforme judge, a las obras conform to the works de nuestras manos of our hands, y de la meditación the de meditation nuestro corazón, of our hearts, porque aquel que se aparta del mal because the one that's set apart from alcanza evil misericordia. shall reach mercy, alcanza shall reach, que los cielos sean that abiertos, the heavens be open, porque han habido cielos cerrados en because there be muchos heavens aquí. closed and many people here. Han habido cielos cerrados en muchos aquí. There be many heavens closed, so many Pero people hoy here. Dios trajo esta palabra de But today God verdad. brought this word of truth. Pero a ti te toca But it's up to you to examinarte examine de yourself continuo, continuously, para que no vuelvas a caer not to fall, atrapado en la red, trapped in a net, volviendo otra vez a la esclavitud. returning back to slavery. Padre, bendícele, Father God, bless them. favorécele. Señor, Favor them. renueva Renew un espíritu recto a spirit that's straight dentro de cada uno de nosotros. under each inside of Renueva us. Renew un espíritu recto a correct, dentro de right cada spirit uno de in each one of nosotros. us. Señor, hoy Father God, today recibimos we receive el lavamiento the de las cleansing aguas of the en las waters cuales of which nos sumergimos. we submerge ourselves Hoy with. Today, volvemos a visitar we visit en once ese again antes, in that volvemos before. adelante We go back to para before marcar un cambio en nuestro to mark a después. change in our En later. esta hora In these hours, recibimos we receive la obra de sanidad. works of healing. En esta hora At this hour, nos cortamos, nos desligamos we let loose de todo lazo of all que ties cautiva of nuestra mente, captivity our mind, que cautiva nuestra that keep alma, captive our que soul, cautiva nuestro keep captive corazón, our hearts. todo lazo Every que knot ha sido atrapado that's been o trapped amarrado en nuestros or pies, tied to our feet. en esta hora At this cortamos hour we cut con right la now autoridad, with the con authority, el conocimiento with the knowledge añadido. that is added. Apartaré mis pies del mal, apartaré mis pies I will del set my mal, feet away from evil. apartaré mi mente I del will mal, set my mind away from evil. apartaré mi corazón I del will set my mal. heart away from En evil. esta hora, At this hour, yo te pido, I ask you, no eches de mí don't set tu from me presencia, your presence. no quites de mí Don't take away from tu me Santo Espíritu, your Holy Spirit. Restitúyeme el gozo de tu salvación Give me back the joy of salvation y sosténme and sustain con un me espíritu de poder. by the spirit of power. Entonces, So then, Salmo 51, 11 al 13. Entonces enseñaré. then Esta I es tu will teach asignación. the assignments. Listen, Escuchen, esta es tu asignación. this is your assignment. Entonces, Then, hay una obra donde Dios restituye y sostiene un espíritu recto dentro de ti, lleno de poder. yes, God. Pero entonces David dijo, Then David said, enseñaré a los transgresores teach sus caminos your ways of transgressors, y los pecadores se convertirán and a sinners ti. will turn to you. Salmo 81, 11. Psalms chapter 86, verse Esta es 11. la palabra que él le dice al Padre para no virarse a su maldad. Dios mío, It says, my God, yo quiero hacer siempre I will always lo que tú ordenes. do what you command. Enséñame a Teach me hacerlo. how to do it. Pon en mí este único Put this deseo, one desire adorarte solo a ti. in me to adore you and Adorarte solo a ti. alone. Yo te entrego esta oración. I give you this prayer. Salmo 86, 11. Repite Psalm en esta 86, hora. 11. Repeat this hour. Dios mío, My God, yo quiero I will always hacer siempre lo que tú ordenes. do what you command.
Enséñame Teach me a hacerlo. how to do it. Pon en mí Put in me este único deseo this one desire de adorarte to adore you solo a ti. alone. Padre, bendícele. Father God, bless them. Añade conforme a tu Add voluntad, conform to your will conforme a la medida de and fe conform to the measurement of que faith cada uno ha pasado that adelante, each one has came forward creyendo with, en esta palabra believing this de word verdad of truth que ha sido la obra that has been the que works tú has establecido that you established para librarnos to free de us la red, of the nets. porque lo que ignoras hoy Of what you ignore today se convierte en tu red will become your mañana. net tomorrow. Bendícele Dios, Bless them, God. favorécele Dios, Favor them, God. fortalécele Dios, Strengthen them, en el God. nombre poderoso de In the Jesucristo. powerful name of Jesus Christ. Aquí mi parte. Thank you, God. Thanks for joining us today. Gracias por unirte a nosotros hoy. If you said that prayer, si hiciste esa oración and accepted Jesus into your heart y aceptaste a Jesús en tu corazón, it's the best decision you could ever make. Es la mejor decisión que puedas tomar. We want to celebrate with you. Queremos celebrar contigo. So write us the word SAVED by texting 267-622-4762. Escríbenos la palabra salvo al 267-622-4762. To enter and learn more about 2CMC, visit us at 2cmcchurch.org. Para entrar y aprender más de 2CMC, visítanos al 2cmcchurch.org. And we leave you with this prayer. Y lo dejamos con esta oración. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. God bless you. Dios te bendiga.